দে অগো ফয়সাল জানু মুখে রুচি নাই খাইতে পারি না একটা রুচি ভাইরান না দিও তো জানু খাইতে পারি না গন্ধ গন্ধ খাইতে পারি মুখে রুচি না একটা ভাইরান না দিও জানু আমার পয়সা একটা Thailand là điều có một lúc này phải cái bác gì nào không tao bất kể là gì nào một cái lúc này đi bảo sao một nó phải cái bay nè một cái lúc này Thailand là điều gì nó